Hello guys, welcome back to my blog. আজি তো sir noi ya Christmas decoration ektu juda dekhabo na ayana se idu hole konbo to jane na thakibo hole ne jana kan karne do juvenile junction bra ha do idu wish thana right side phane na idu jaga la thaka la sohim mora he do bidore do jaina bijibo hole bi takana light और देखन ला जो डेकोरेशन बना दो लोग चले दे हेलो व्यूअर्स मैं इतना ऊपर जाएगा ना इधर कोई PWD जंक्शन ना ये इधर मेमोरी स्टोन तो था पुलिस पॉइंट पानी पा लगता लाइट लगाना था किसी दूर दिखाई दी ना इतना मैं ऊपर যাব जालो और मैं लगा हेरु আছে मैं देव लगे ना আছে इति इदिया আমি और इदो सोहिम मॉल दे इदो मैं तो पहाड़ दे অলপ इदो लगे ना और इदिया मैं एक जगह जाना देखेगा चलो हेलो व्यूअर्स सभी आपने बिकिनी का दिखे विशेष सुंदर है ना ये तीन दे होले तो इनका कलर दिन अलग हो राजी दे लाइट कलर अलग अलग डाली ना इधर पानी ओला लोग दे और टाइगन कलर भी चेंज कर थे इधर इसी बाल इन्हें ऐसे इधर PW जंक्शन दे मेमोरी स्टोन बनाइना ना पुलिस पॉइंट दे सब पूरा देखि থাকিব হলে বি কোনটো এই জায়গা না কান্দি থাকিব আৰু ক্রিসমাস ডেকোরেশন ব্রাবি বেশি ভালো আছে আৰু আলাদা জায়গা দিয়ে ডেকোরেশন ভালো আছে হলে বি এই জায়গাটা আইনা সবই আৰু আইনা বেন বি এনজয় করব দে এই জায়গাটা বেশি ভালো আছে সবই বেশি तीन तो ना लाइट तो राजी देना मन कलर पाल दिखाई दे आए ना सभी दे लोगों पे मन आए ना एंजॉय कर रहा है लाइट तो सभी तो मन में सुंदर है ना मस्त डेकोरेशन पर भी इधर शिप ट्रिपल बाला से आए ना सभी दे राजी दे hello viewers
Kiman John mala video first par last tak side karne sabke thank you aro nokhina support kurin thakibe guna koidese aro barada kami bi par video ani wele try kore guna koidese aro kila video bi ade khatam koi dibo sabke bye bye